अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनमोल सच। नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, आपने अक्सर बाज़ारों में कभी ट्रैफिक के सिग्नल्स में और कभी गली मोहल्लों में सब्ज़ रंग के चोगे में मलबूस छोटे सर वाले शाहदौला के चूहों को नंगे पाँव भीख मांगते देखा होगा। नाज़रीन, गर्मी हो या सर्दी, ये शाहदौला के चूहे आपको हमेशा नंगे पाँव ही भीख मांगते हुए दिखाई देते होंगे। कुछ लोग इनको देखकर अपने लिए दुआ मंगवाते हैं और कुछ इनसे हमदर्दी रखते हैं और कुछ इनको कुदरत का करिश्मा समझते हैं और कुछ हकारत से मुंह फेर लेते हैं तो कुछ डरकर अपना रास्ता ही बदल देते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी असल में ऐसी हालत क्यों है? हम इन लोगों को अपने से अलग देखते हैं तो खुद से अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं कि ये किसी बीमारी का शिकार है, तो हम परस्ती के शिकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कोई मन्नत ना पूरी करने की सज़ा है। कुछ लोग इसे अल्लाह की करामत मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी अंदाज़ा लगाए बगैर इनको खौफ की अलामत समझ लेते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं शाहदौला के चूहों के बारे में बताऊंगी कि ये कौन है और इनका शाहदौला से क्या ताल्लुक़ है और इनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई जाती और लोग इनको अल्लाह की करामत क्यों मानते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको शाहदौला के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। नाज़रीन, शाहदौला एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनका पूरा नाम हज़रत सईद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाईगंज बख्श था और शाहदौला की पैदाइश सियालकोट में हुई थी, मगर 16वीं सदी के आखिर में वो गुजरात में क़याम पज़ीर हो गए थे। नाज़रीन, इनका तर्ज़ ज़िंदगी नहायत ही सादा था और वो एक रहमदिल इंसान थे और वो जानवरों और परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले शख्स थे। नाज़रीन, जिन्होंने भी शाहदौला को देखा है उनका कहना है कि वो अपने जिस भी परिंदे या जानवर से प्यार करते थे इसके सर पर किसी मिट्टी या कोई और चीज़ का हेलमेट बनाकर रख देते थे। नाज़रीन, इनके आस्ताने पर लोग दूर दराज से दुआ करवाने के लिए आते हैं। इनके आस्ताने पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी, वहाँ पर हर किस्म के लोग दुआ करवाने के लिए आते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, तंदुरुस्त हो या सेहतमंद, हर किस्म के लोग आते थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर गुजरात में 200 सालों से शाहदौला दरियाईगंज बख्श काफ़ी मशहूर है। अक्सरियत इस दरबार को शाहदौला का मज़ार कहती है और इस मज़ार से बहुत अकीदत भी रखती है। दूर शहरों से लोग आज भी इस मज़ार पर हाज़री देने के लिए आते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर आज भी बेऔलाद औरतें इस दरबार पर मन्नत मांगने के लिए आएँ तो उनके यहाँ औलाद हो जाती है और इनके बच्चों की बॉडी पर एक चाँद का निशान बना होता है। लोगों का मानना है कि इस चाँद का निशान का मतलब ये है कि शाहदौला की करामत से ये औलाद इनको नसीब हुई है और इस औलाद पर सिर्फ मज़ार का हक है। औलाद होने के बाद वुमेन्स को अपनी पहली औलाद मज़ार के हवाले करनी होती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जब कोई औरत यहाँ आकर औलाद की दुआ मांगे तो इनके यहाँ पहली औलाद चूहा ही होती है, इसलिए वो अपनी पहली औलाद को मज़ार के हवाले कर देते हैं। ये रवायत में मशहूर है कि अगर औरतें मन्नत के मुताबिक अपनी औलाद मज़ार के हवाले ना करें तो इनकी बाकी औलाद भी शाहदौला के चूहों की तरह ही होती है और जब वो बड़े हो जाएंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो खुद ही चलकर शाहदौला के मज़ार पर आ जाएंगे। और आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग अपनी औलाद को मज़ार पर वक्फ कर देते हैं। नाज़रीन, इस मज़ार के बारे में एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ रखा हुआ तेल अगर मज़दूर बच्चों को लगाया जाए तो इनकी मजूरी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, लोगों का पुख्ता अक़ीदा है कि मज़ार पर आने वाला सवाली कभी खाली नहीं जाता। पाकिस्तानियों में शायद ही किसी ने इन शाहदौला के चूहों के बारे में तहकीक की होगी, मगर बरतानिया के कुछ डॉक्टर्स ने संजीदगी से तहकीक की है।
ناظرین، برطانوی ڈاکٹرز نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ مزار پر آنے والے بچوں کے سر کو خود چھوٹا کیا جاتا ہے۔ ان بچوں کے سروں پر کوئی فولادی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے جس سے ان بچوں کے دماغ کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کرینیل ڈیفارمیشن کہا جاتا ہے کیونکہ بچوں کی باڈی بہت ہی نازک ہوتی ہے۔ اسے جس طرح کے سانچے میں ڈال لیا جائے اس کے مطابق ہی بن جاتا ہے۔ ناظرین، جب ان بچوں کے سروں پر فولادی ٹوپی پہنائی جاتی ہے تو ان کی دماغی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو شاہدولہ کے چوہوں کو خدا کی کرامت سمجھتے تھے، برطانوی ڈاکٹرز نے ان لوگوں کو بتایا یہ کوئی خدا کی کرامت نہیں۔ جب حکومت کے اعلیٰ حکام کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ہر ایسے عمل پر پابندی لگا دی جس کا استعمال کر کے بچوں کے دماغ کی نشو و نما کو روکا جاتا تھا، لیکن یہ عمل اب بھی جاری ہے۔ دماغ کو چھوٹا کرنے کے عمل کی وجہ سے بچوں کے سروں پر ایک نشان رہ جاتا ہے اور لوگ اس نشان کو شاہدولہ کی کرامت سمجھتے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ یہ نشان اللہ کی کرامت ہے۔ بہت سے لوگ دولہ شاہ کے چوہوں سے دعا کرواتے ہیں کیونکہ لوگوں کا یقین ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا خاص فیض ہے اور اگر یہ چوہے ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دماغی نشو و نما کی وجہ سے اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ تو خود یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ عالم اسلام کا کہنا ہے کہ جو عقل و خلد سے خود بیگانہ ہو وہ دوسروں کے لیے کیا دعا کرے گا۔ دعا کے لیے اس کے پاس عقل اور شعور کا ہونا لازمی ہے۔ عالم اسلام کا کہنا ہے کہ اگر شاہدولہ کے چوہوں کی دعا میں اگر اتنا ہی اثر ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے اور وہ اپنی صحت اور عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کے بارے میں جو بھی کہاوتیں مشہور ہے وہ صرف کہاوتیں ہی ہیں۔ ناظرین، جیسے ہر دربار میں میلہ لگتا ہے ویسے ہی شاہدولہ کے مزار پر بھی ایک میلہ لگتا ہے۔ ناظرین، اب ان کی نماز جنازہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہدولہ کے چوہوں کے پاس کچھ ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس سے ان کو مرنے سے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے اور یہ خود کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور جب کچھ دنوں بعد یہ کمرہ کھولا جاتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی۔ ناظرین، یہ سب باتیں من گھڑت ہے اور ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان باتوں پر صرف وہی لوگ بلیو کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، بے شک موت پر حق ہے اور موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے، مگر دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی موت کے بارے میں جان سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں۔ تو شاہدولہ کے چوہے کیسے اپنی موت کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ ناظرین، اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اس دربار پر آ کر مانگی گئی منت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ سچ میں ایک اللہ کی کرامت ہے، انسانوں کا پختہ یقین ہے یا کوئی معجزہ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔